Data yang lain kelihatan. Sudah lama orang punya agenda ini baru terlaksana loh. Saya kan nggak paham dulu masalah Zoom. Saya mana gambar saya ini? Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyak. Masya Allah, kaifa halukum? Kaifa halukum? كيف حالكم أنتم؟ يبدو أن الصوت يعني فيه مشكلة أو الشبكة. يعني صوتي ليس مسموع أم كيف؟ الآن مسموع. يعني مسموع أهي. هل الصوت مسموع؟ مسموع عندي إن شاء الله. ما شاء الله المشاركون هذا من أهل جاكرتا ومن أهل سلويسي الوسطى، منهم طلاب والطالبات معهد طلحة بن عبيد الله، ومنهم يعني مجتمع على العموم في إندونيسيا ما شاء الله مشتركون في هذا البرنامج، ونتمنى هذا البرنامج أو نتمنى كما جمعنا الله في هذا يعني ماذا نقول زوم هذا أن يجمعنا في جناته. نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خير وشكر الله لك. البرنامج نبدأ بتلاوة القرآن، ما رأيكم؟ الأمر إليك أنت رئيس الجلسة. إذن لا بس نستمع إلى قراءة الأخ. أخي إدم، mana أخي إدم tadi? أخي Idam Seseng gimana tadi, ada tadi? 6 Ustaz. Bisa antum baca Quran? Bisa Ustaz. Surah apa? Surat Al-Fajr aja, wal Fajr walayalin asyr, juz 30. Videonya ditampakin aja, gak apa-apa. Tafadhal. Mulai. Ya, Ustaz. Surah keberapa Al-Fajr? Ada Al-Fajr dia. Surah keberapa, Ustaz? Juz 30 sudah antum lihat? Ya, Ustaz, sudah. Ya, sudah, oke. Fadhal. Surah keberapa Al-Fajr, Ustaz? Saya lupa, Ustaz. Afwan. Dia setelah surat ini. Oh, sudah. 6 surah, Ustaz. Nah, fadhal. Sudah. Fadhal. Sambil direkam. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad.
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, sebelumnya saya menyapa kepada Syekh, ahlan wa sahlan bikum ya Syekhuna wa muallimuna. Nashkurullah thumma nashkurukum ala hadha al-hudur fi hadha al-barnamij at-tayyib ar-ra'i'. Wa insyaallah sanastami' wa nastafid minkum khilala hadhihi mada as-sa'ah أو الوقت ونرجو أن التوجيه يعني منكم لنا جميعا لماذا حتى ننتهز هذه الفرص يعني خاصة في أيام العشر الأول من ذي الحجة ولا نطيل الكلام ونقدم الميكروفون إليكم فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هداه واقتفى أثره وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في هذا اللقاء الجميل وفي هذه الليالي المباركات، الليالي العظيمات والأيام المباركات التي فضلها الله على غيرها. مرحبا بكم في هذا اللقاء، ولله الحمد أن وفقنا وإياكم إلى أن نلتقي رغم بعد المسافات، إلا أن الله عز وجل يسر القيام ليذكر بعضنا بعضا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا اللقاء التربوي التذكيري من فضل الله عز وجل علينا، فله الحمد وله الشكر. ثم الشكر موصول للشيخ رزال على جهوده المباركة والطيبة والتي تشرفنا بدعوته لنا لتقديم هذه المحاضرة في هذا اللقاء وفي هذه الأيام والليالي المباركات، وعلى أن اقتطعتم شيئا من وقتكم للحضور في هذه المحاضرة المباركة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, setelah Syekh tadi ya memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersolawat ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat Nabi ya, kepada keluarganya, kepada pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ya, jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Kemudian beliau menyapa kita semua ya dengan ucapan ahlan wa sahlan ya, selamat bergabung ya, selamat bisa bersama-sama dalam acara ini ya, dalam kegiatan ini. Sekalipun jarak yang lumayan jauh ya, beliau di Malaysia dan kita di Indonesia, tapi ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kegiatan ini untuk kita saling mengingatkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fadzakir ya, dan saling mengingatkan di antara kalian ya, karena sesungguhnya ya saling mengingatkan di antara kalian itu ya sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian beliau juga ya bersyukur ya acara ini bisa terselenggara dengan baik di malam hari ini. Fadhal ya Syekh. هذه الأيام العظيمات المباركات التي قل الحديث عنها أو قل تذكير الناس بها، وهي من خير أيام الدنيا، من أفضل أيام العام. نجلس معكم اليوم لنتذكر فضائلها وواجبنا، ما هي الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في هذه الأيام المباركة. Kata beliau, hari ini ya, saat-saat ini
kita sedang berada di hari-hari yang sangat terbaik, ya, hari-hari yang terbaik yang ada di dunia ini, ya, yang mana ya kita akan sama-sama mengetahui apa keutamaan daripada hari-hari khususnya 10 awal bulan Zulhijjah ini. Nah, الله عز وجل جعل لنا أياما وليالي وأوقات فضائل فيها فضيلة حتى نتمكن من القرب منه سبحانه وتعالى بشكل أكبر، حتى نتمكن من أن نعمل الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل وتضاعف أجرنا عنده سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya dari setiap tahun ya di dalam satu tahun itu ada hari-hari ya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, yang mana di sisi Allah Subhanahu wa taala hari-hari itu begitu penting, ya, untuk kemudian kita bangun dengan ibadah-ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa saling berlomba-lomba, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah tabungan-tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا من رحمته بعباده، من رحمته بعباده وكرمه عليهم أن جعل لهم أوقاتا تعلو فيها الهمم وتتضاعف فيها الأعمال. Dan ini menunjukkan ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, yang mana memacu semangat kita, ya, untuk beribadah. Jiwa kita orang yang beriman terpanggil dirinya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة البيت الحرام وإلى الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وجعل هذه الأيام هي أيام الحج وتعلو فيها منازل الحجاج وتتضاعف أجورهم ويرجعون من الحج كما ولدتهم أمهاتهم. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya umat Islam, menjadikan orang-orang yang beriman itu selalu rindu kepada Baitullah Al-Haram, kepada Ka'bah. Ya, menunaikan ibadah haji selalu ingin, rasanya terpanggil, selalu rindu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan pula hari-hari yang istimewa itu berada di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Yang mana keutamaannya, yang mana pahala-pahalanya bisa sebanding dengan pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Yang mana kita tahu orang yang berhaji akan mendapatkan pahala ketika hajinya haji yang mabrur, maka gugur dosa-dosanya seakan-akan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka begitu pula akan kita dapatkan ketika kita memanfaatkan hari-hari ini dengan amalan-amalan soleh. إذا كان الحج هو في هذه الأيام والفضائل للحجاج فما نصيب غير الحجاج. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan, memberikan pahala yang besar ya kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ya, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita mendapatkan pahala yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala?
ومن كرمه سبحانه وتعالى أن جعل أعمالا مشتركة بين الحجاج وبين غيرهم. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara tanda rahmatnya kepada kita menjadikan pahala yang didapatkan orang yang menunaikan ibadah haji dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menunaikan ibadah haji, itu bisa mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. فمن عجز عن الحج فها هي أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة. Siapa yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, mungkin karena kekurangan ekonomi, maka inilah hari-hari yang Allah siapkan untuk dia mendapatkan atau bisa beramal dan bisa mendapatkan pahala haji. فجعل الله هذه العشر مشتركة بين الحجاج وبين غيرهم، واليوم بسبب كورونا ليس هنالك عدد الذين سيؤدون الحج قليل جدا جدا جدا. إن فتح المجال، إذن كم من ملايين المسلمين من كانوا يرتبون أو يشتاقون أو سيذهبون ولكن لا يستطيعون، إما بسبب وضع اقتصادي مالي أو بسبب الأوضاع الحالية. Betapa banyak kaum muslimin hari ini ya yang ingin menunaikan ibadah haji, ya, ingin berangkat ke Baitullah, tapi ya, qadarullah disebabkan karena beberapa hal ya seperti corona sehingga menghalangi mereka untuk menunaikan ibadah haji yang sangat agung ini. Ya, tapi kemudian insya Allah ketika mereka memiliki niat yang baik yang benar, maka mereka akan mendapatkan pahala itu dengan sempurna. إذا نحن سوف نمر على محطات وأعمال يقوم بها المسلم في بيته ويكتب له أجر ذلك. كيف ممكن تكرر يا شيخ؟ عشر ذي الحجة فيها أعمال تجعل الذي حج والذي لم يحج يحصل على أجور كثيرة جدا. Nah, jadi orang yang berhaji dan orang yang tidak berhaji ya memiliki kesempatan yang sangat banyak ya untuk meraih pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذن فمعنا فضائل عشر ذي الحجة. Insyaallah kita akan melihat ya, beberapa keutamaan-keutamaan daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. من فضائل هذه العشر أن الله أقسم بها. Termasuk atau salah satu keutamaan daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu adalah Allah bersumpah dengannya. ولا يقسم الله إلا بشيء عظيم. Dan Allah tidak bersumpah dengan sesuatu dengan makhluknya kecuali menunjukkan sesuatu itu begitu agung di sisi Allah. وقد أقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وهنا أقسم بالفجر وبليال عشر. Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan waktu fajar di Idul Adha. Dan Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. وعشر ذي الحجة والمقصود بالعشر هنا هي عشر ذي الحجة على القول الراجح. Dan yang dimaksud dengan hari-hari yang 10 itu menurut pendapat yang kuat adalah 10 hari atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. وهذا يدل على عظمتها. Dan ini menunjukkan betapa agungnya bulan ini, hari-hari ini. فهي أفضل أيام الدنيا. Dan ini adalah hari-hari terbaik secara mutlak di dunia ini. وكما جاء
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Ya, sebagaimana ya, datang dalam sebuah hadis ya, bahwa sebaik-baik hari ya adalah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. للعامل فيه ثواب المجاهدين. Orang-orang yang beramal di bulan ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah akan mendapatkan pahala orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Mamin ayamin, tidak ada hari-hari ya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah." قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Maka para sahabat bertanya, begitu pula dengan jihad ya Rasulullah, apakah tidak bisa menandingi pahala di amalan di bulan Zulhijjah? قال ولا الجهاد في سبيل الله. Maka Nabi mengatakan, tidak juga jihad di jalan Allah. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Kecuali yang bisa menandingi amalan itu adalah orang yang pergi berjihad di jalan Allah, kemudian tidak kembali dirinya, artinya dia terbunuh, dan tidak juga kembali hartanya, artinya dirampas hartanya. ما في مقارنة، لم يقارن النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة. لم يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد وبين عمل آخر إلا الأعمال الصالحة الموجودة في هذه العشر. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membandingkan dengan amalan-amalan yang lain dengan jihad, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membandingkan antara ya amalan di 10 Zulhijjah ini dengan jihad itu sendiri. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم في هذه العشر الأوائل أفضل من الذي يذهب إلى الجهاد بنفسه وبماله ثم عاد إلى بيته. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik, amal yang soleh yang dilakukan di hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah, kemudian dia kembali masih dalam keadaan hidup dan dia masih membawa hartanya. فليس هنالك عمل أفضل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام حتى الجهاد في سبيل الله إذا رجع المجاهد إلى بيته بنفسه. Jadi tidak ada amalan yang lebih baik ya, yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, sampai orang yang berjihad sekalipun yang mana dia masih kembali dengan dirinya dan hartanya. قال ابن تيمية رحمه الله واستيعاب 10 ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. Ibnu Taimiyah mengatakan perbuatan baik, amal soleh yang dilakukan ya oleh seseorang di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih afdal, lebih baik dibandingkan seseorang yang pergi berjihad yang mana dirinya masih kembali dan hartanya masih juga kembali. قال ابن رجب رحمه الله وإن العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيها وإن كان مقبولا أفضل من العمل في غيرها وإن كان فاضلا، يعني أصبح العمل فيها أفضل ولو كان في غيرها ليس أفضل. Seorang ulama berkata bahwa amal soleh yang kurang afdol yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah itu masih lebih baik
dibandingkan amalan yang afdal yang dilakukan di luar daripada bulan Zulhijjah atau 10 awal bulan Zulhijjah. فهذا يدل فعلا على أنها الأعمال في هذه الأيام أفضل من الأعمال في غيرها مهما كانت. Ini menunjukkan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat agung, yang terbaik ya bagi kita semua. قال بعض العلماء كان السلف يعظمون 13 العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر محرم. Ya. Ulama mengatakan ya, para salaf terdahulu mereka ya mengagungkan 3 ya waktu. Ya, yang pertama adalah mengagungkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian mereka mengagungkan 10 hari ya pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian mereka mengagungkan 10 hari pertama di bulan Muharram. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم ويوم عرفة ب10,000 يوم. Anas bin Malik berkata, ya radhiyallahu taala anhu, ya ada yang mengatakan bahwa satu hari di 10 awal bulan Zulhijjah ya sama dengan 1000 hari. Ya. Dan satu hari yakni hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya. Itu apa? 10 sama dengan 10.000 hari. يعني في رمضان أفضل الليالي ليالي رمضان وأفضل ليلة ليلة القدر. ليلة القدر خير شهر. Di bulan نعم تفضل. Di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya memiliki satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar ya lebih baik daripada 1000 bulan. فكانوا أنا أقول بأن اليوم ب10 ذي الحجة اليوم وليس الليالي. اليوم الواحد ب1000 يوم ويوم عرفة 10,000 hari. Dan 10 atau hari-hari ya di 10 awal bulan Zulhijjah ya satu hari sama dengan 1000 hari, dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu satu hari sama dengan 1000 atau 10.000 hari. وهذا كما قلنا فضيلة هذه الأيام وأنها رمضان يفوق نهار رمضان كما يقول أهل العلم. Sebagian para ulama mengatakan ya bahwa siangnya di 10 awal bulan Zulhijjah bisa mengalahkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan di siang harinya. هذه الأيام أفضل أيام الدنيا. Hari-hari ini adalah hari terbaik yang ada di dunia ini. ونحن هنا نتحدث عن بعض الأعمال أن نعمل لها في نهار وليل 10 ذي الحجة. Dan kita akan membicarakan di sini ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di siang hari, di malam hari dari 10 awal bulan Zulhijjah. ولا شك النية هي أول أمر لا بد أن يتحدث الناس عنه. Tentu yang paling pertama adalah kita menghadirkan niat, ya, yang harus ada di setiap amalan-amalan itu. الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung kepada niat seseorang. نستمع إلى هذا الصوت.
أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهد عظيم هذه في أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة التمسك بالكتاب هدي السلف. أيها الإخوة، قال كثير في التفسير تعالى والفجر وليال عشر، العشر المراد بها عشر كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. إذا هكذا نحن بين موسمين. تفضل يا شيخ رزاق. نحن بين موسمين، موسم ذي الحجة، موسم 10 ذي الحجة، وموسم شهر رمضان. فعشر ذي الحجة 10 أيام وليست شهرا مثل رمضان، فموسمها قصير وهي سريعة، والشياطين ليست مصفدة، ليست مربطة. في رمضان الشياطين مربطة والعمل الصالح لأن الشياطين مقيدة، الشياطين ليست مقيدة. لذا فانشغال الناس عن 10 ذي الحجة أكثر من انشغالهم عن شهر رمضان. لماذا؟ لأنها كما قلنا موسمها قصير، ولأن الشياطين مصفدة، ولذا فالمهمة أشق، فيها مشقة على النفس، لأن ليس كل الناس يعملونها ويهتمون بها، وهكذا. Jadi kata beliau, kata Syekh, ya, bahwa kita saat ini berada pada dua musim ketaatan. Musim yang kemuliaan. Yang pertama bulan Ramadan, yang mana di sana ya akan dilipat gandakan pahala kita. Di situ ada musim ketaatan. Kemudian dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya. Jadi kita sedang berada di dua musim ini. Ya. Akan tetapi, ya para ulama berbicara tentang kemuliaan daripada dua bulan ini. Ya. Maka ya sebagaimana kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah afdalu ayyamid dunya, adalah hari-hari terbaik yang ada di dunia ini. Ya. Dibandingkan dengan bulan Ramadan itu sendiri, ya, maka hari-hari ini memiliki keutamaan yang lebih daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki waktu yang lama. Yakni 1 bulan penuh, 30 hari. Ya. Sedangkan 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya, hanya hari-hari terhitung saja, yang terbatas 10 hari saja. Ya, kemudian ketika bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Ya. Sedangkan di bulan Zulhijjah, ya, setan-setan tidak dibelenggu. Kemudian bulan Ramadan, ya, waktunya lama, 30 hari. Sedangkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah waktu-waktu yang singkat.
Nah, فأكثر الناس عنها غافلون. Kif. فأكثر الناس عنها غافلون. Akan tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripada memanfaatkan hari-hari terbaik ini. والتشجيع أقوال. Kif, ya Syekh? التشجيع فيها أقل من رمضان. Bahkan motivasi-motivasi ya untuk banyak beribadah itu sangat sedikit. Ya, tidak sebanyak kita dapatkan ketika di bulan Ramadan. لذلك رفع الله قدرها وأجرها وسمى بها. Oleh karena itu Allah memberikan pahala ya yang lebih besar dibandingkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan. فصوم يوم واحد فيها يكفر ذنوب سنتين كاملة. Berpuasa satu hari, yakni pada hari Arafah, ya, itu akan menggugurkan dosa yang 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. ولذا لم يرى الشيطان أحقر ولا أغيظ منه في تلك اليوم نظرا لكثرة كرم الله على عباده، نظرا لكثرة إقبال العباد على الله عز وجل. الشيطان يرى أحقر يوم فيه هو ذلك اليوم، يوم عرفة. كيف يا شيخ؟ يعني يوم عرفة الله يغفر الذنوب عن عباده، العباد مقبلون على الله. نعم. والله يغفر الذنوب لعباده. فإبليس حزين حقير منزعج متألم لما أكرم الله به عباده من المغفرة والثواب. Karena pada hari Arafah itu, ya, Allah menghapuskan dosa yang 1 tahun yang lalu dan dosa yang 1 tahun yang akan datang. Ya, maka manusia berlomba-lomba untuk selalu taat, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis, maka syaitan ya akan merasa terhina. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menggoda manusia karena Allah menjanjikan pahala yang sangat besar sehingga tidak tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan. إذن بعد أن انتهينا من موسم رمضان جاءنا موسم 10 ذي الحجة. عندنا موسم رمضان وموسم 10 ذي الحجة. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk banyak beribadah di musim Ramadan, di bulan Ramadan, Allah berikan lagi kita kesempatan untuk beribadah di musim ini, yakni 10 hari pertama di awal Zulhijjah. إذن نمشي سريعا. ما هي الأعمال التي ننتقل إلى الجانب العملي؟ ما هي الأعمال؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هنالك، كل عمل مطلوب، كل عمل خير مطلوب في هذه العشر بالحجة. يعني افعل كل شيء يمكن أن تفعله في هذه الأيام والليالي. Kita agak cepat ya. Oleh karena itu kita ingin mengetahui amalan-amalan apa saja ya yang dianjurkan kita melakukannya di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka jawabannya adalah ketika Nabi SAW tidak menyebutkan amalan khusus. Nabi hanya mengatakan amal soleh. Maka amal soleh apa saja ya, sekecil apapun, amalan apa saja ya, itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di siang harinya maupun di malam harinya. إذن المسلم في هذه الأيام ينوي السباق، ينوي سباق الحجاج. سباق الحجاج. Karir ya Syekh. المسلم في هذه الأيام ينوي أن يسبق الحجاج وهو في بيته. Maka seseorang ya di hari-hari ini ya berniat ingin berlomba-lomba, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana para jamaah haji. Ya, dia ingin berlomba sebagaimana orang yang pergi berhaji mendapatkan pahala, dia juga ingin berlomba untuk mendapatkan pahala haji sekalipun dia berada di rumahnya.
ولنبدأ بالقرآن. Maka kita mulai dengan membaca Al-Quran. كتاب الله الكريم. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. كتاب الله المحفوظ. Kitab Allah yang terjaga di sisinya. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak datang kepadanya, kepada Al-Quran itu, ya, kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya, ya, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. ليس هنالك من أمة بقى كتابها محفوظ كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak ada dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang mana kitabnya itu dijaga sebagaimana Allah menjaga kitab Al-Quran. فلنقبل على القرآن. Maka segera kita mengambil Al-Quran, نحب القرآن. menghafal Al-Quran, نعظم القرآن. mengagungkan Al-Quran, نكثر من تلاوة القرآن. memperbanyak membaca Al-Quran, من حفظ القرآن. menghafalnya, من سماعه. banyak mendengarkan Al-Quran. من تحفيظ الأطفال. Kita mendengarkan hafalan-hafalan anak-anak kita. ولا نكون كالظالم لنفسه. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim kepada diri mereka. الظالم لنفسه لم يقرأ القرآن منذ رمضان. Orang yang zalim kepada dirinya, ya, adalah orang yang tidak membaca Al-Quran, adalah orang yang tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan saja. بل اتخذ القرآن مهجورا. Bahkan dia meninggalkan Al-Quran secara keseluruhan, tidak membacanya dan sebagainya. وانشغل بسماع غيره من الألحان والأناشيد والأغاني. Dan dia enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan yang didengarkan adalah nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik. صلته بالقرآن منقطعة. Ya, hubungannya dengan Al-Quran terputus. يبخل أن يقرأ ولو صفحة ولو صفحتين ولو Dia enggan membaca Al-Quran walaupun satu baris, satu halaman, dua halaman, dia enggan untuk membacanya. تلفون دقيقة في اليوم تقرأ ما في التلفون سيقول لك 3 ساعات 4 ساعات. مجموع ما ننظر في التلفون قد تصل إلى 2 3 مجموع الدقائق التي ينظر فيها إلى التلفون، ولكن المصحف لا ينظر إليه ربع ساعة. Dia mampu untuk melihat handphonenya, dia mampu untuk membuka Facebooknya, membuka WhatsAppnya, ya, bertahan sampai 3 jam, 4 jam, ya, tapi dia tidak bisa bertahan ketika melihat Al-Quran walaupun hanya membaca satu halaman saja. إذا من هذا؟ Oleh karena itu siapa yang orang ini? من هو؟ هل يستطيع الإخوان يكتبوا على الشات؟ كيف؟ يكتبون على الشات، هل ممكن؟ يظهر على الشاشة يعني؟ الشات هنا نريد الإجابة هنا. من يجيب؟ طيب siapa yang mau jawab? Man yujib? Siapa yang من هو هذا الذي لم يقرأ القرآن؟ Siapa orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran ini? هجر القرآن. صلته بالقرآن منقطعة. بخيل. Bakhil, dia pelit untuk membaca Al-Quran. Dia betul-betul meninggalkan Al-Quran. Siapa dia? Syekh tadi sudah menyinggung di awal-awal. نعم لا يمسك القرآن ولو دقائق. من هو؟ Dia tidak mau membaca Al-Quran. Pokoknya meninggalkan Al-Quran. Siapa dia? Ada yang mau ikut? Ya, man huwa, siapa dia? Ada tadi disebutkan tadi. Ya. من يجيب؟ Zalim, Ustaz. Siapa yang jawab tadi? Fatmawati. قالت الأخت فاطمواتي قالت الظالم لنفسه. شكرا جزيلا. نعم هذا الظالم Ya, لنفسه. jawabannya benar ya. Maka itulah orang yang zalim kepada dirinya. هذا ظالم لنفسه لا يقرأ يهجر كتاب الله وكلام الله. Inilah orang yang zalim, yang meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya,
ya, dia putus hubungannya dengan Al-Quran. لا يتلو لا يسمع لا Dia لا يحفظ لا يراجع. tidak membaca, tidak mendengarkan, ya, tidak menghafalnya, tidak mendengarkan hafalan juga, tidak mengulang-ulang murojaah. هذا ظالم لنفسه. Ini adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. والناس ثلاثة أنواع. Dan manusia ada 3 jenis manusia. هذا ظالم لنفسه الأول. Yang pertama adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. والثاني مقتصد. Kemudian yang kedua muktasid, orang yang pertengahan. والثالث سابق. Kemudian yang ketiga ada orang yang sabiqun, orang-orang yang selalu berlomba-lomba. نحن سنفعل مقارنات بين هذه الأصناف الثلاثة. Jadi di sini ada 3 ya macam manusia, 3 jenis manusia yang sudah disebutkan tadi. إذا ظالم نفسه هو الذي هجر القرآن ظلم نفسه. Jadi orang yang zalim kepada dirinya adalah orang yang menghajar Al-Quran. وهنالك مقتصد. Kemudian yang kedua ada yang muktasid, pertengahan. وهنالك سابق بالخيرات. Dan ada yang ketiga, orang berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. فلينظر أحدنا من هو مع من. Maka hendaknya masing-masing kita melihat kita di golongan yang mana. انظر المقتصد. Kita lihat orang yang pertengahan. المقتصد. Ya, kita lihat orang yang muktasid, orang yang pertengahan. المقتصد هذا يقرأ ولكنه بلا تدبر. Orang yang muktasid, yang pertengahan, ya, dia membaca Al-Quran, tapi tanpa mentadabburinya. فهو يقرأ في كل يوم جزء مثلا. Mungkin dalam sehari dia membaca 1 juz Al-Quran. ولكن بلا تدبر بغير تدبر. Tapi tanpa tadabbur, tanpa penghayatan. ليس لورد القرآن عنده وقت. يعني لم يحدد وقت محدد لقراءة القرآن بحيث يكون مضمون قبل الفجر دائما أو بعد الفجر دائما أو بين المغرب والعشاء دائما. هو على حسب الأحوال. Dia tidak memiliki jadwal yang rutin untuk membaca Al-Quran. Ya, misalnya habis fajar dia membaca Al-Quran, habis sholat subuh dia baca Al-Quran, habis sholat asar dia baca Al-Quran. Tergantung waktu-waktu yang ada saja. Ketika ada waktu kosong dia baca Al-Quran. ينقطع بعض الأوقات ينقطع. Maka terputus hubungannya juga. لكنه يتألم إذا ابتعد عن القرآن. Tapi dia masih merasa sedih, ya, masih merasa gundah ketika dia jauh dari Al-Quran. ويشعر أنه لم يشبع من القرآن لم يشبع. Iya. Tapi dia tidak kenyang dari Al-Quran. قال عثمان رضي الله عنه لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. Qaulu man hadha? عثمان بن عفان رضي الله عنه. Utsman bin Affan berkata, ya, andaikan hati-hati kita ini bersih, maka tentunya hati ini tidak akan pernah puas untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran. Nah, السابق بالخيرات. kemudian yang ketiga, orang yang sabiqun bil khairat. Orang yang هذا berlomba-lomba. هو السعيد. Inilah orang yang berbahagia. سابق بالخيرات بالقرآن. Inilah orang-orang yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. وإذا كان سابق بالخيرات بالقرآن فسيكون سابقا بغيره. Ketika seseorang berlomba-lomba membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi orang-orang yang akan berlomba-lomba dalam amalan-amalan ibadah yang lainnya. فهو يقرأ كثيرا. Maka dia membaca Al-Quran dengan banyak. في هذه الأيام يريد أن يكمل المصحف في 10 أيام كل يوم إنجاز جزء. Dia ingin menghatamkan Al-Quran di hari-hari ini. Ya, setiap hari misalnya 3 juz dia akan baca. يقرأ كثيرا من حفظه في الصلاة.
Dia membaca dari hafalannya itu, dia baca di dalam sholat dia. يقرأ بتدبر، Dia membaca dengan penghayatan, pentadabburan. يقرأ في وقت محدد دائما. Dia membaca pada waktu-waktu yang sudah dia jadwalkan, yang sudah diatur. قال ابن الصلاح رحمه الله: Ibnu Shalah rahimahullahu taala berkata, من قرأ القرآن في الفجر سدده الله في حركاته وسكناته في النهار. siapa yang membaca Al-Quran pada waktu fajar, maka Allah akan memberikan ketenangan pada setiap aktivitasnya di siang hari. يعني هذا لا يقرأ حسب الظروف، إن كان نشيط قرأ وإن كان مشغول لم يقرأ، كان هذا يقرأ، جعل ذلك الوقت محدد دائما لقراءته. Jadi bukan orang yang kalau ada waktu dia baca, kalau lagi sibuk dia tidak baca, tapi dia adalah orang yang komitmen dengan waktu yang sudah dia tentukan. إذا ننظر إلى هذه الآية العظيمة. Kita lihat kepada ayat yang agung ini. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kita dengarkan ayat yang agung dan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami telah pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Dari mereka ada orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muktasid, yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. هؤلاء الثلاثة الأصناف هم قوم صالحون، ليسوا الصنف الرابع السيء ليس موجود هنا. Mereka orang yang tiga golongan ini, ya, adalah orang yang baik, ya, yang bukan masuk kepada orang yang keempat, yang jelek. الصنف الرابع الذي لا يقرأ لا من قريب ولا من بعيد، لا قليل ولا كثير، اتخذ القرآن مهجورا 100%. Orang yang keempat, ya, adalah orang-orang yang betul-betul meninggalkan Al-Quran secara total 100%. Tidak membaca sedikit atau banyak, dekat atau jauh. Betul-betul dia telah menghajar Al-Quran. لكن نحن نتحدث عن الثلاثة الأصناف الذين ماذا قال الله عنهم؟ ذلك هو الفضل الكبير. Tapi kita berbicara tentang tiga golongan manusia tadi, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang sangat besar. إذا فلينظر أحدنا من أي الفريقين ومن أي الفريق هو. Maka masing-masing kita melihat kita di posisi yang mana, kita termasuk golongan yang mana. العمل الثاني الدعاء. Kemudian amalan yang kedua, ya, setelah membaca Al-Quran adalah memperbanyak doa. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni." Wahai Muhammad, jika ya hamba-hambaku bertanya kepadamu, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa, yang meminta. والله عز وجل يغضب إن لم يسأله عبده كما جاء في الحديث إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. Dan ketahuilah hamba-hamba Allah yang beriman bahwa Allah akan marah kepada hamba-hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah akan marah, ya, kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah.
وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. كيف؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Selemah-lemahnya manusia ya adalah yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني الدعاء عمله بسيط، جهده بسيط وأجره عظيم، فإذا كان الإنسان يعجز عن عمل هذا العمل البسيط فهو أسوأ عجز. Berdoa adalah sebuah amalan yang ringan, sebuah amalan yang sepele. Kalau manusia meninggalkannya, tidak mau melakukannya, maka manusia ini begitu lemah. في هذه الأيام ينبغي أن نكثر من الدعاء في السر والعلانية، في السراء والضراء، في السجود بعد الصلاة، قبل الصلاة، في كل الأوقات نكثر من الدعاء. Di hari-hari ini kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik di saat sendirian maupun di saat-saat ramai. Ya, baik di saat sedang berjalan, baik sedang berbaring. Ya. Di segala waktu, ketika sujud, ketika ruku, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. الصيام ثالثا الصيام من الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها الصيام. Kemudian amalan yang ketiga yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari ini ya adalah berpuasa as-siyam. الحديث أن من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. كل هذا يعني الإنسان من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ماذا لله عنده. Seseorang نعم. jika ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengetahui apa yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وما بكم من نعمة فمن الله. كم هي نعم الله عز وجل عندنا؟ Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita? Nah. Al-ju' asy-syafi. Berpuasa itu adalah lapar yang bisa mengobati. Lapar yang bisa mengobati. Al-ju' asy-syafi. من الأعمال التي ينبغي أن نتقرب إلى الله عز وجل فيها في هذه الأيام الصيام. Ya, termasuk amalan yang harus kita lakukan ya di hari-hari ini adalah as-siyam atau berpuasa. والناس فيه ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه لا يصوم تطوعا. Dan manusia juga ada 3 golongan di dalam amalan puasa ini. Ya, yang pertama zalim li nafsi, ada yang zalim kepada dirinya, tidak berpuasa sunnah sama sekali. وناس مقتصدون يصوم 3 أيام من كل شهر أو يوم من كل شهر وهكذا. Dan ada juga orang yang muktasid yang pertengahan, berpuasa mungkin 3 hari dari setiap bulannya, ya, atau 1 hari di setiap bulannya, ya. يصوم 3 أيام يصوم يوم عرفة فقط. Dia berpuasa 3 hari misalnya, kemudian berpuasa hari Arafah saja. أما السابق للخيرات فيصوم 9 ذي الحجة، يصوم لسانه عن الكذب، يصوم عينه عن النظر، يحفظ أذنه عن سماع ما حرم الله عز وجل وهكذا. Sedangkan orang yang sabiqun bil khairat, golongan yang ketiga adalah dia berpuasa, ya, berpuasa di 10 hari Zulhijjah, berpuasa di hari Arafah, dia berpuasa dengan puasa-puasa sunnah, dia berpuasa dari pandangan kepada yang haram, dia berpuasa dari makanan-makanan yang haram, dia berpuasa, dia menjaga dirinya. Nah. Qiyamul Lail. Kemudian yang berikutnya Qiyamul Lail. Syaraful mu'mini Qiyamul Lail. Kif? Syaraful mu'min Qiyamul Lail. Ya, ciri khas seorang muslim itu adalah Qiyamul Lail, adalah salat di malam hari, Qiyamul Lail. وصف الله المؤمنين فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Allah mengatakan, ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ada orang
ووصفهم بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Dan Allah mensifatkan mereka, ya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit saja tidurnya. Artinya mereka menunaikan sholat malam. وبالأسحار هم يستغفرون. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. كان سعيد بن جبير إذا دخل عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وقال لا تطفئوا سرجكم ليالي العاشر. Man hadha? سعيد بن جبير. Sa'id bin Zubair. سعيد بن جبير رضي الله عنه كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، ويقول لا تطفئوا سرجكم، لا تطفئوا الكهرباء، لا تطفئوا الكهرباء، يعني يجلسوا شغالين على التلفونات والتلفزيونات هكذا. Jadi Sa'id bin Zubair, لا تطفئوا النور، اجلسوا على القرآن، على الذكر، على الصلاة، على العبادة، على الاستغفار. Sa'id bin Zubair ketika datang ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya beliau mengurangi tidurnya. Beliau menyuruh kepada keluarganya untuk tidak menyalakan lampunya, ya. Untuk apa? Untuk mematikan lampunya, untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. فأفضل القيام ما كان بعد النوم، يعني ينام الإنسان ثم يقوم الليل. Kemudian sholat malam hendaknya seseorang ya mengawalinya dengan tidur terlebih dahulu, kemudian dia bangun untuk sholat di malam hari. ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ب100 آية كتب من القانتين ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين وهكذا. Man qama ب100 آية كتب من القانتين. Siapa yang sholat dengan 100 ayat, mi'ati ayah, mada hadath? من قام أي قام يصلي الليل ويقرأ 100 آية. Siapa yang sholat di malam hari dan membaca 100 ayat? 100 آية 100 آية. Nah, كتب من القانتين. maka dia akan ditulis sebagai orang-orang yang taat. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين الذين جمعوا بين العبادة والصدقة ونحوها. Iya, dan orang-orang yang membaca sampai 1000 ayat, ya maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang mengumpulkan. Ya, ini dia adalah orang yang taat dan dia termasuk orang-orang yang shodikin. جزء تبارك وعما فيهما أكثر من 1000 آية. Kif? جزء عم وجزء تبارك فيهما أكثر من 1000 آية. Juz amma, ya, itu apa namanya? Kif lam afan ya Syekh? نعم. الجزء 29 نعم. والجزء 30 فيهما أكثر من 1000 آية. فإذا قرأ الإنسان نصف جزء جزء 29 أو نصف جزء 30 500 آية أو 450 آية. Nah. Di dalam juz 29 atau juz 30, ketika seseorang membacanya, ya, maka itu sudah melebihi daripada 100 ayat, ya. Maka ketika dia membacanya akan ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang taat. Syira'ul jannati bil infaq. Kif? Al-infaq min al-a'mal allati yanbaghi an naqum biha fi 10 Dzulhijjah, al-infaq. Kemudian ya, termasuk amalan yang perlu kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah adalah banyak-banyak berinfak, bersedekah. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kamathali habbah, seperti sebutir, ya, yang kemudian menumbuhkan sampai 700, kemudian sampai dilipat gandakan yang tidak terhingga. الإنفاق في هذه الأيام
مضاعف، وبالتالي فالأجر سيكون أعظم وأعظم. Maka infak yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini akan berlipat ganda. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Ya. كيف؟ الآية لن تنالوا البر حتى Dan tanalul birra, تنفقوا مما kalian tidak akan تحبون. mendapatkan kebaikan ya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. والله لا يوجد مثل هذه الأيام. كل ما يمكنك أن تفعله من الأعمال الصالحة افعله، كل ما يمكنك أن تفعله من الأعمال الصالحة افعله. أذكار، أدعية، تلاوة، تدبر، تفكر، دعاء، بالوالدين، صلة رحم، إحسان للجيران، صدقات بأنواعها، افعل كل ما يمكنك كتابة ونشر، تحميس الناس على الخير. لا توفر شيء من الخير يا عبد الله، لا توفر شيئا من الخير يا عبد الله، بل احشد صلة رحم، إحسان للجيران، صدقات بأنواعها، افعل كل ما يمكنك فعله، كتابة ونشر للدين والعلم في الرسائل، تحميس الناس على الخير. لا توفر شيئا من الخير يا عبد الله، لا توفر بل احشد كل ما لديك، قيام ليل، صلاة ضحى، أنواع النوافل. ممكن تترجم هذه الخلاصة يا شيخ؟ نعم، لا بس ملخصة منكم. ممكن أعيد المقطع؟ أنت أحسب لا فقط من... لا خلاص. Jadi inti dari video yang beliau putar tadi ya, bahwa kita perbanyak ibadah-ibadah, apakah ibadah sholat ya, atau puasa, atau zikir, atau doa, ya, atau sedekah, atau berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga, ya, kepada orang tua, kepada siapa saja. Intinya amalan-amalan soleh kita perbanyak. Sholat duha, sholat sunnah kita hidupkan kembali. Sholat malam, sholat duha, ya, sholat qobliyah, ba'diyah, ya, rawatib itu. Nah, hadil khulas ya Syekh. Kaif hunaka tasawul wa tajawub mungkin? كيف يا أستاذنا؟ اتقاء المحارم في 10 ذي الحجة. يعني نحن من البداية ونحن نتحدث اعمل اعمل اعمل. هنا نقول اترك. نقول ماذا؟ اترك دع. اترك اترك المعاصي. Nah, dari awal kita menyampaikan ya, lakukan amalan ini, lakukan amalan itu, ya, beramal. Maka sekarang ya kita akan melihat ya amalan-amalan yang harus kita tinggalkan, ya. Ibadat tark al-ma'asi. Ya, jadi kita ibadat kif? Ibadatu tark al-ma'asi. Al-ibadah tarkul ma'asi? Al-ibadat nu'an. Fi'lun wa tarkun. نحن تحدثنا عن قراءة القرآن، تحدثنا عن الصيام، تحدثنا عن قيام الليل، تحدثنا عن الإنفاق. هذا افعل. Nah. فعل. Jadi obat itu ada dua. Ya, obat itu ada dua. Ya, yang pertama adalah fi'lun, ya, melakukan amalan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan amalan. Tadi atau meninggalkan larangan-larangan. Ya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah hal-hal yang harus kita tinggalkan. هنالك موضوع ينساه كثير من الناس. يتحدث عن فعل الخير في أيام العشر، وأن فعل الخير يتضاعف، الحسنات تتضاعف، كذلك المعاصي تتضاعف. Ketahuilah
الذي يعمل معصية في وقت فضيل تتضاعف معصيته. Ketahuilah bahwa ketika amalan-amalan kita di 10 awal bulan Zulhijjah ini berlipat-lipat ganda, ya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa amal-amal keburukan juga ketika dilakukan dan tidak ditinggalkan akan dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya akan besar. إذن يقول العلماء تتضاعف الحسنة بشرف الزمان والمكان، وكذلك تتضاعف المعصية بشرف الزمان والمكان. Para ulama mengatakan ya pahala itu akan dilipat gandakan ya karena kemuliaan tempat, karena kemuliaan waktu. Begitu pula dosa itu akan dilipat gandakan karena kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. إذن المعصية في العشر أسوأ من المعصية في غيرها. Maka dosa, maka maksiat, kesalahan yang kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah adalah seburuk-buruk ya amalan, ya dibandingkan yang dilakukan di luar daripada 10 bulan Zulhijjah atau 10 hari awal bulan Zulhijjah. من الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم الصلاة. Ya. Termasuk amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah salat. Memperbanyak salatnya. الصلاة جماعة. Salat berjamaah. الصلاة بوقتها. Salat tepat pada waktunya. الصلاة بخشوع. Salat dengan menghadirkan hati khusyuk. الصلاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. Salat sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا كانت كذلك فيصبح المؤمن مستجيب ومتأثر من الصلاة. Jika itu dilakukan ketika salat, maka seorang mukmin akan mengambil ya bagian yang banyak, pengaruh yang banyak daripada salat itu sendiri. Akan berpengaruh salat itu kepada dirinya. والصلاة إما فريضة أو سنة. Dan salat ya, kita tahu ada salat yang fardu dan ada salat yang sunnah. وقد جاء الأحاديث كثيرة جدا في الصلاة المفروضة والمسنونة. Dan banyak hadis-hadis ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan ya salat-salat yang sunnah itu. جاء في الحديث ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menunaikan salat ya selama sebanyak 12 rakaat sehari semalam ya di luar daripada salat 5 waktu, kecuali Allah akan bangunkan kepada dia istana di dalam surga. إذن ونحن نعرف ذلك الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الله عز وجل في الحديث القدسي: ولم يزل العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, ya, tidaklah seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan salat-salat sunnah, salat-salat nawafil ya, kecuali Allah akan cinta kepada dia. Ketika Allah sudah cinta kepada dia, maka ya mata yang dia pakai melihat ya adalah atas bimbingan Allah, telinga yang dia pakai mendengar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan dibimbing oleh Allah, kaki dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. يحافظ المسلم على السنن، صلاة الوتر، صلاة الضحى، صلاة ركعتي الفجر، سنة الفجر، 4 ركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر،
ركعتين أو 4 ركعات بعد الظهر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، ركعتين قبل العشاء، ركعتين بعد. هذه النوافل التي لا يعاقب تاركها ولكنه يؤجر فاعلها أجرا عظيما. Salat-salat sunnah yang bisa kita lakukan, ya, salat witir, salat duha, ya, salat-salat sunnah rawatib, ya, 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, 2 rakaat sebelum salat zuhur, ya, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat sebelum salat asar, ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, ya, dan rakaat-rakaat ini atau salat-salat ini, ya, ini tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkannya, ya, tapi hendaknya kita memperbanyak, ya, salat-salat ini agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. ولا ننسى صلاة الإشراق التي جاء فيها حديث خاص أن من جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة. Begitu pula kita tidak meninggalkan salat isyraq, ya, salat isyraq. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang setelah salat subuh kemudian dia duduk, kemudian dia menunggu, ya, sampai matahari mulai terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka akan ditulis baginya, ya, seperti orang menunaikan ibadah haji dan umrah dengan pahala yang sempurna, dan pahala yang sempurna. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ خلاص ممكن نفتح سؤال من جماعة. بارك الله فيكم. ما شاء الله. طيب, kita buka sesi tanya jawab, ya. ada soal. نفتح كم سؤالا. طيب. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan dihidupkan mikrofonnya, kemudian, ya, langsung menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Dengan Ade Falah dari Bogor. Masya Allah. Wah, sampai di Bogor juga, ya? Kok bisa? Cukup ya di sana. Masya Allah. Mubasyarah. Al-Arabi ya, Syekh? Enggak, di Indonesia ya. Bas. Tadi disampaikan bahwasanya pahala dosa yang dilakukan di 10 hari ini sama dilipat gandakan dengan pahala. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan yang disampaikan bahwasanya kejahatan kalau belum dilakukan tidak dapat dosa, sedangkan kebaikan niat saja sudah dapat pahala. Nah, apakah tidak ada keutamaan untuk amalan baik di bulan ini dibanding dengan amalan buruk? Cuma yang kedua, hal yusawi idha'afa li amali syar ma'a idha'afi li amalil khair. Apakah sama lipat gandanya ke amalan baik dengan amalan buruk? Karena yang ketiga, apakah mendapat dosa juga bagi orang yang hanya tahu di 10 hari terakhir ini dilipat gandakan pahala saja, tidak tahu dilipat gandakan dosa juga. Karena banyak juga yang tidak tahu bahwasanya dosa pun dilipat gandakan di hari-hari utama ini. Mungkin Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, syukran. Baik, soal awal ya Syekh. Sa'ala al-akh Ade Falah hada. Yani hal la yata'arrad al-hadith. Naam. Kama qulta qabla qalil anna يعني الذنب في هذا الوقت في هذا المواسم يعني 10 أول ذو الحجة هذا تتضاعف كما تتضاعف الأجور. وعرفنا في الحديث آخر أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتي إشارة يعني رجل
إذا كان لم ينوي الشر لكن لم يفعله لم يكتب هذا ذنب. جزاك الله خير. طبعا نوى سيئة ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة. نعم. بل إذا تركها ابتغاء مرضات الله عز وجل كتبت حسنة. صحيح. هذا معروف. ولكن لعل هذا حديث عام، و يعني الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم. هنا الحديث عن شرف المكان، الآية تتحدث عن شرف المكان. إذن إرادة الإنسان بفعل أن يفعل معصية أو إلحاد أو ظلم في الحرم، مجرد الإرادة يؤاخذ بنص هذه الآية. فالعلماء يتحدثون بأن الأوقات الفاضلة التي منحها الله للعبد ليعمل أعمال صالحة فتتضاعف أجوره، فإذا به يستهين بالوقت بشرف الزمان أو يستهين بشرف المكان، فتكون عقوبته أشد. واستدلوا بعموم هذه الآية: ومن يرد فيه بظلم إلحاد يذقه، مجرد الإرادة. Nah, بارك الله فيك. sudah jelas tadi ya? Suaranya. السؤال الثاني. طيب الثالث هل إضاعة عمل الخير يساوي مع إضاعة عمل الشر في هذا الأشر؟ Apakah ini pertanyaan beliau, saya terjemahkan biar yang lain paham. Apakah sama ini pahala yang dilipat gandakan dengan dosa yang dilipat gandakan? Apakah sama ininya? Ya, pelipat gandaannya. Hal yani ماذا نقول؟ الأعمال الأجور يضاعف، هل هو متساو مع الذنب الذي كذلك ماذا نقول؟ كما كان هذا العمل الصالح. فهمتم كلام يا شيخ؟ هذا كلام للعلماء، يقولون تتضاعف المعصية بشرف الزمان وشرف المكان. كم تتضاعف؟ هل هي مثل الأجر مثل المعصية؟ لا نعلم التفاصيل في ذلك. Jadi kita tidak mengetahui ya jawaban lebih pastinya apakah sama atau bagaimana. Yang jelas yang kita ketahui adalah ketika waktu-waktu itu dimuliakan, waktu-waktu itu diagungkan oleh Allah, maka pahala dilipat gandakan, maka pada saat itu juga ketika dosa dilakukan akan dilipat gandakan. خلاصة أن الله أعطاك زمان وشرفه لكي تقفز في الطاعات. اليوم ب100 يوم، ب1000 يوم، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فأنت تمشي تعصي الله في هذا الوقت. هل الذي يعصي الله في هذا الوقت هو الذي يعصيه في وقت عادي سواء؟ ليسوا سواء. Nah. Baik, yang terakhir, yang ketiga? خلاص أنا خلاص بارك الله. هل يكتب شيخ عفوا هل يكتب أذم لمن لم يعرف أن في هذا العشر يضاعف الشر، لأن كثير منا لم يعرفون أن في هذا العشر يضاعف الشر، بل هم يعرفون فقط العمل الخير الذي يضاعف. Jadi pertanyaannya al-akh ya, apakah seseorang akan mendapatkan dosa ya? Jika begitu ya? Ya. Mendapatkan dosa jika seseorang tidak mengetahui dan tidak memanfaatkan dengan baik hari-hari ini, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik, hari-hari yang akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, fadhal ya Syekh. الجاهل بالحكم الشرعي الجاهل بالحكم الشرعي قد يأثم لجهله وليس لفعله أو لتركه. قد يأثم لجهله بالحكم. Jadi kata Syekh, seseorang yang jahil terhadap hukum syar'i, ya dia berdosa bukan karena dia tidak melakukan amalan itu,
tapi dia berdosa karena kejahilannya. Oh, iya. Nah, baik. Baik. Ada pertanyaan lain Jazakumullah lagi? khairan. Syukran ya, Falah. Ada pertanyaan dari yang lain, kita buka 2 lagi. Masing-masing 1 pertanyaan aja supaya yang lain dapat kebagian. Barakallah. Ana Ustadz bertanya. Siapa ini? Ikral Dari mana? dari Palu. Oh, dari Palu. Ikral, fadal. Oh iya. Ini Ustadz, saya bertanya, apakah kita berdosa saat membatalkan puasa di 10 hari Ramadan? Maksudnya 10 hari Dzulhijjah. Oh, nah. Oke, sudah ya, paham ya? Iya. Baik. Syukran Ustadz. Nah, hal na'tham ya Syekh, hal na'tham idza yani nawaina as-shaum thumma abtalna fi athna'i al-yawm, yani مثلا في النهار. الذي معذور له عذره. كيف؟ المعذور له عذره. Hmm. ولكن الذي ليس معذور ليس عذر، يعني يعمل عمل، ينوي عمل ثم يبطله، الله عز وجل يعني ينهى عن أن يبطل الإنسان عمله، والآثار تدل على نهي أن يعزم الإنسان على الطاعة ويبدأ بها ثم ينقضها. الأفضل أن لا ينقض، أن يأخذ بالعزيمة بإكمال العبادة أو العمل ما لم يكن معذورا. إذا كان عذر فله عذره. نعم. لكن من دخل في العبادة فالأصل أن يستكملها. من دخل في العبادة الأصل أن يستكملها. فلا يدخل في صلاة يصلي ركعتين نافلة، صلى ركعة فكر أنه يعني خلاص اترك وهي نافلة، لكن نقول العبادة لها آدابها. إيه سلام. لها آدابها ولها سلوكياتها، فإذا دخل الإنسان في عبادة الأصل أن يكملها إلا إذا كان معذورا. نعم. العبادة روح، العبادة ذوق، نعم. العبادة حب لله عز وجل، نعم. وإذعان بين يديه، فلا يكون فيها عبث، يكون فيها تحلي بآداب العبادة. من آداب العبادة أنك إذا دخلت في عبادة لا تنقضها ما لم تكن معذورا. Iya, jadi kata beliau ya, kalau seseorang ya membatalkan puasanya karena uzur ya, maka tidak mengapa ya. Dan afdolnya ya, walaupun puasa itu ya adalah puasa sunnah, ketika kita sudah niatkan dari malam harinya ya, maka kalau tidak ada uzur yang harus kita membatalkan puasa, hendaknya kita sempurnakan. Karena ibadah itu adalah ada kelezatan di dalamnya. Ibadah itu adalah komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa dibayangkan seseorang sholat ya 2 rakaat ya. Kemudian ya tanpa ada uzur yang syar'i dia tinggalkan baru 1 rakaat ya. Karena sholat itu ada adab-adabnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jangan kecuali ada hal yang mendesak uzur yang syar'i. Nah. Baik. Kita buka mungkin 2 lagi, kemudian kita tutup ya. Ada pertanyaan, kita baca ya. Apa ini? Mungkin salin. Oh, ada. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Dia minta ini kopiannya. Insya Allah nanti kita kirimkan materinya ya bagi yang menginginkan. Insya Allah. Taib, ada pertanyaan lain terakhir? Jam berapa sekarang? Taib, pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya sebelum kita berpisah dengan Syekh? Tafadhal, soal akhir. Soal akhir. Siapa bertanya? Taib. Yabdu Masya Allah قد فهموا ماذا نقول الدروس في هذه الليلة إن شاء الله ونؤتي الميكروفون إليكم مرة أخرى ويعني أرجوكم أن تؤتينا يعني الخلاصة من هذه من هذا اللقاء اليوم هذه الليلة. الله خير وشكر الله لك وشكرا للإخوة المشاركين
طبعا نحن لم نتحدث عن كل الأعمال التي يجب أن نعملها في هذا الأشهر، وإنما إشارات إلى بعضها. والمؤمن كيس فطن يبحث عن ما تبقى. وكما قلنا تلك الجملة التي ذكرها الشيخ المنجد حفظه الله، يعني جملة، يعني مقطع بسيط جدا، ولكنه مليء بالجمل التي ينبغي أن نعملها. فنحن لم نتحدث عن كل شيء كما قلت، ولكن إشارات والبقية عليكم. إنما خلاصة الأمر أن جميع الأعمال الصالحة يمكن أن تقوم بها في هذه العشر، ومنها الصدقات، الإنفاق، أمهات العبادات، قراءة القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار مطلقة، الإنفاق، الصدقات، الأضحية، يعني كل الطاعات مسموح لك العمل فيها أو مطلوب منك في هذا الشهر بلا حدود. ولذلك لا تبخل على نفسك، واحيي بيتك، احيي قلبك، اعمر وقتك بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ورتب وقتك ولعلك تحظى بالأجر العظيم في هذه الأيام المباركة. ولذلك كما قلت يكفينا كلام الشيخ في هذه الكلمة. والله لا يوجد مثل هذه الأيام. كل ما يمكنك أن تفعله من الأعمال الصالحة فعل، أذكار، أدعية، تلاوة، تدبر، تفكر، دعاء، بر والدين، صلة رحم، إحسان للجيران، صدقات بأنواعها، افعل كل ما يمكنك فعله. كتابة ونشر للدين والعلم، الرسائل، تحميس الناس على الخير. لا توفر شيئا من الخير يا عبد الله، وحشد كل ما لديك، قيام ليل، صلاة ضحى، أنواع النوافل، التبكير إلى المساجد. خلاصة المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجزي الشيخ الحبيب الشيخ رزال على دعوته، وأن يجزيكم خيرا أيضا على حضوركم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه الأيام المباركات الفاضلات، وأن يسر لنا ولكم بلوغ هذه الأيام ويوم عرفة وعيد الأضحى وما بعده، وأن يعمر أوقاتنا بهذه الأوقات بالطاعات، وأن يرفع درجاتنا، وأن يفتح صدورنا لعبادته، لتلاوة كتابه، للإنفاق على عباده، للإحسان إلى عباده، وأن يشرح صدورنا بصدق الإيمان به وحقيقة التوكل عليه، وأن يدمنا في محرابه وفي طاعته ومحبته وعبادته، وأن يرزقنا خدمة دينه، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم مرة أخرى شيخ رزال، شكرا لجميع الإخوة المنظمين لهذه المحاضرة، شكرا لجميع الإخوة والأخوات الحاضرين، ونعتذر إن كان هنالك تقصير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebagai kesimpulan ya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik, hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita tidak bisa menyebutkan ya semuanya amalan-amalan yang apa saja yang bisa kita lakukan, ya itu hanya amalan-amalan induk saja yang sudah disebutkan oleh Syekh, tapi sebenarnya amalan-amalan di sana yang masih banyak sekali yang perlu kita hidupkan di hari-hari yang begitu emas ya ini, yang mana ya yang sudah disimpulkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid juga ya, kemudian ditambahkan dari beliau ya, banyak amalan-amalan yang bisa kita hidupkan di hari-hari ini, di malam harinya, di siang harinya, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beramal, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Dan sekali lagi beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondasi Tauhid Umat, yang insyaallah kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus berlanjut ya, dan kita bersyukur ya kepada dan berterima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi untuk ikut bergabung untuk mengambil faidah dari kegiatan ini ya.
semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kasih sayangnya ya, memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi beliau berterima kasih kepada kita semua dan berterima kasih kepada pengurus ya, pembina Yayasan Pondasi Tauhid, Pondasi Tauhid Umat ya, yang insya Allah semoga yayasan ini bisa terus memberikan kontribusi ya yang terbaik kepada masyarakat ya Indonesia secara khusus ya, dan kepada umat ini secara umum. Naqulu lakum ya Doktor ya Syekhana, barakallahu fikum wa saddadallahu khutakum, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن كما جمعنا في هذا المكان في هذا اللقاء أن يجمعنا في جنته. آمين آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذا البرنامج، ونشكركم على تفضلكم بهذا البرنامج الجميل، ونتمنى هناك برنامج متكرر ومرة ومرات إن شاء الله معكم. Siap. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita berharap berikutnya ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini lagi. Bahkan kalau bisa kita undang Syekh bisa datang ke Indonesia lagi. Insya Allah. Beliau di Malaysia ya. Taib, ini yang bisa kami suguhkan yang Taib. هنا أحد الإخوة أنتو زوان. كيف؟ أريانتو زوان. نعم، أظنه هو بخير أم بخير يا Syekh Antu? Huwa bi khair. Bagaimana kabarnya katanya, Pak? Kabarnya Pak Antu? Ya baik, Ustaz. Baik ya, Syekh. Syukran, Syekh. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. إذن حفظكم الله. شكرا لكم جميعا و ما شاء الله يا دكتور. هذا Pak Antazwan هذا هو نقول ماذا؟ نقول رئيس في هذه المؤسسة. ما شاء الله. ربنا يحفظه ويبارك فيه. نعم إن شاء الله. حفظكم الله وحفظه ووفقنا وإياكم إلى كل خير إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم جميعا. شكرا لك شيخ رزال، الشيخ أنتو، الشيخ أبي فلاح، نورت المكان والزمان يا شيخ أنت، يا شيخ فلاح، يا شيخ فلاح، وجميع الإخوة والأخوات. شكرا لكم جميعا. Beliau berterima kasih ya kepada Komarudin, Fatmawati, ini yang saya baca yang muncul di layar ya. Pak Sutomo, Pak Ade Falah, Pak Nufi Ardi, ya Nova Ardi ya. Kemudian Adrikni Tasmila ya. Kemudian Misri Nadi, kemudian Ummu Rashid, Sasmita, Muhammad Khairil, Randa, Dewi Mastura, Ali bin Fuad, Ummu Abdillah, Fauzi Muhammad, dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Beliau berterima kasih ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semua. Baik, sekali lagi marratan ukhra naqul lakum ya Syekh, nashkurukum ala hadzal hudur, ala hadzal liqa ma'akum al-jamil al-mushawwiq. Insyaallah natamanna al-liqa mutakarrir insyaallah biidznillah taala. Baik, sebelum kita tutup kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wa akhiru da'wana, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini gimana? والله لا يوجد مثل هذه الايام. كل ما يمكنك ان تفعله من الاعمال الصالحه فعل، اذكار، ادعيه، تلاوه، تدبر، تفكر، دعاء، بر والديك، صله رحم، احسان الجيران، صدقات بانواعها، افعل كل ما يمكنك فعله. Insyaallah nuwasil kalam abro WhatsApp ya doktor. Wadaktafi insyaallah. ماذا؟ Nuwasil al-kalam abro WhatsApp insyaallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.